tam segestrang satini kobro kok tumau anglo ni logi tongo orupa deber mata sejorani naku mene kobro kok tumarok Buskang Mars dalni 4 সাল মারিও ত্রিপুরা হাসিও ফাইতংwa হাকুতনি মন্ত্রী পখরক নরেন্দ্র মোদি আশালো হাপাঙ্গ মন্ত্রী আজক থাইনি সময় বুতাংজাংনাই ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক শাহর সরকার ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক শাহর সরকার 4 সাল মারি স্রাং শালো আস্তবল থুংখলাও Hongni damchisa tamani jorani simi chengnai BJP IPF tini montri sobani semaitangma panda o semaitangma panda o faimanja fainai hakotorni montri bokrok Narendra Modi Home Minister Amit Shah BJP ni সর্বভারতীয় কাজকু JP Nadda Assamni montri okra Himanta Biswa Sharma Manipurni montri okra Biren Singh no khobai সর্বভারতীয় BJP ni teibo kubuni adongrok o semaitangma pandano kitingai jugalijagai tongo astobol thungkhola Gerak naima thangtei o semaitangma pandao only beremni BJP IPF ti hapangni montri okra angai only beremni o haino hai semaitangnai Professor Dr. Manik Shah montri okrani yagulo khoroksa ke haino hai semaitangnai tei kubuni khorok chini adong gobangma lukurokni manjak mumbai o semaitangma panda angnai CPIM ni yagulo BJP IPF ti hapang only beremo ya prishawi tongo only beremni BJP hapangni semaitangma pandao manjaknai Rajya Sabhani MP haikeba kecham montri okra Biplop Kumar Dev MP Revati Tripura no khobai BJP ni angai batainai tei kecham MLA rok o pandao hapangni panda angma bai juda thungrung bodolni adong rok nobo Tini Kurak 7 নম্বর Simna constituency by Khobjak Tripura Mothani Kuplai Ingjak MLA Bishukitu Deborma ani Tuidurma by Tripura hastani laibumano judake sikya 2023 bishini Bidhan Sabha Chongmari kaisa regional party engai hastani Bidhan Sabha Chongmari wo kuplai engai kaisi tham ashukai mankha abuni bagai hastani lugurok kereng phayono kuplai ni lahar himbotok eba bijoy misil khlailai tongo obahaikeno tini kraksalo Shanong Simna constituency by Khobjak Tripura Mothani kuplai engjak MLA Bishukitu Debormani Tuidul Mumbai kuplai ni kotor lukuthum panda khlaijaka o lukuthum pandao Tripura Mothani kebangma adong rokno pali silai resablai mosalaiga bagrum bahari tonglaimani mangklei nujaka o lukuthum pandao koknarukna thangai bubagra saka Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah bai khana malainai Tripura sarokni constitutional solution ni bagai montri MLA shana bagaiya bubagra left baibo korei right baibo korei bubagra Tripura sabai se tongo hnei Shaka Puila Bojati Ulo Bojati hni bobo khukhenka o kuplai ni kotor lukuthum pandao manjaka MLA Bishukitu Deborma MDC Robindra Deborma YTF TWF ni adong juk songno karibo amsaini kubuni Tripura Motha bodoli adongtei adong juk song for our peoples of Simna. Thank you very much. आप सब बुबागरा को सुनना चाहते हैं सबसे पहले शांति 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 आराम से सुनो बुबागरा क्या बोल रहे हैं सब लोग सबसे पहले विश्वकेतु आप सबसे पहले त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया था MLA बनके वो टाइम आप IPFT का MLA था आज आप 100% त्रिपुरा मोथा का MLA है आपने जो बलिदान किया है सैक्रिफाइस किया है उसका इनाम है कि लास्ट टाइम से इस टाइम आप 7 टाइम ज्यादा वोट लेकर यहाँ सिमना से जीता है ये सबका आशीर्वाद और प्यार है
रविंद्र बाबू, आपने बहुत काम किया। हमारा प्रीति लता, आपने बहुत काम किया। शिवांजलि, आपने बहुत काम किया। हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट कहाँ है? आप लोग जहां भी है, YTF प्रेसिडेंट, आपने बहुत काम किया। रुनेल YTF मोहनपुर सामने है, लेकिन आपने बहुत काम किया। आप सबने इस बार, थोड़ा शांति से सुनो बुबागरा क्या बोल रहा है। मीडिया, आप भी बैठ जाओ। आप सबने इस बार एक मैसेज अगरतला को भेजा है कि आंचलिक पार्टी बिना प्री पोल इलेक्शन के पहले अलायंस करके भी अपना खुद का पैसा से, अपना खुद का दम से फाइट किया। इज प्राउड टू बी अ तिपरासा, प्राउड टू बी अ तिपरासा। और फाइट भी किया तो तिपरासा जैसा फाइट किया। बिका नहीं, झुका नहीं, और यहां से तो जीता भी, हारा भी नहीं, आपका प्यार से जीता भी। आने वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थानसा रहेगा तो हम लोग एक आवाज में दिल्ली से बात करेंगे। लेकिन अगर थानसा नहीं रहा, कोई मंत्री बनने के लिए भाग गया, कोई चेयरमैन बनने के लिए भाग गया, कोई ये यहां वहां भाग गया, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक आया है और मैं जानता हूं, मुझे आश्वासन भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको बुलाएगा बात करने के लिए, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेके आएगा इस बार। लेकिन हिलना नहीं है, एक जगह में रहना है, एक जगह में रहना है, और एक जगह में रहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। और मेरा बुमा लोग, आप लोग को मैं सल्यूट करता हूं। क्या सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया। यूथ, आप लोग मेरा कमर है। जब तक आप लोग है ना, मैं खड़ा रह के फाइट कर सकता हूं। लेकिन डिसिप्लिन रखो और एक रहो। नेता लोग आपको इधर से उधर करने का कोशिश करेगा, लेकिन पूरा इंडिया ने देख लिया है तिपरा मोथा क्या है। हम अगर अगला 2 महीना 3 महीना एक रहा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा, लेकिन आपको एक रहना होगा। तो हमको बुलाओ, हम बात करेंगे। अगर हानि मुसा के बारे आपको मानना पड़ेगा, बिना पैसा का हम लोग फाइट करके 13 MLA निकाल के आए। एक सेंटिमेंट है हमारे दिल के अंदर। त्रिपुरा में 75 साल में जो भी राजनीति हुआ है, हमारा तिपरासा के लिए नहीं हुआ। आप हमको झंडा दिखाकर मत बुलाओ, आप हमको नाम दिखाकर मत बुलाओ। आप बताओ, आप हमारा भविष्य के बारे में सबको कुछ मिलेगा। दुखमाली को कुछ मिलेगा, आपका बच्चा को कुछ मिलेगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलेगा। आप लीडर है, आपका बच्चा लोग लीडर नहीं है, आपका बच्चा लोग इनके जैसे है। अगर इनको मिल गया तो कल आपका बच्चा का भी भविष्य ठीक है। हमको आपके बारे में सोचना है, अपने बारे में। सिर्फ 2 महीना रुक जाओ, और कल ये भाषण के बाद, ये स्पीच के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, होम मिनिस्टर हमको बुलाएगा। 100% कल होम मिनिस्टर हम लोगों को बुलाएगा। बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? हमको गारंटी से आपको बोल सकता हूं कि मुझे कल होम मिनिस्टर बुलाएगा,
और कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे बात करने के लिए बात शुरू करेगा। मैं चाहूंगा एज अ तिपरासा मैं बाहर निकल के बात भी करूंगा एज अ तिपरासा, और हम जीतेंगे भी एज अ तिपरासा। सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं कि नहीं? हाउस द जोश? नहीं, उठना पड़ेगा रे, उठ के बोलो। खुशी गए तुम? बम बम। Kurakshalo Dili ki Filiphaika MLA Ramprasad Pal Poktuma Thumnaga Nimbuskango Khukhyangkha Ramprasad Pal दिल्लीनि किफिली फायै कताल चंगजक एमएलए रामप्रसाद पाल कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकांगो खो खेंना थाङै साका बदलनि बुखाक्तै जे बरगनो आसुक थाइरे जागो आ आसुक थायनो तंगै सामंख्लायनाय तै बदलनि बुखाक्तै কক সাবজেক্ট নগো শিবই যতন সামংখ্লায়নাই হनै সাকা। হ্যাঁ, আমার সাথে সবারই কথা হয়েছে। আমাদের যে নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর আমাদের সম্বিত পাত্রাজি, ওনার সাথে কথা হয়েছে। আমাদের পরিষদীয় দল নেতা তথা সিএম সাহেব আমার ডক্টর মানিক শাহ, আমাদের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সবার সাথে কথা হয়েছে যে মুহূর্তে আমার কাছে খবরটা এসছে, এই মুহূর্তে দিল্লি থেকে আগরতলা আসা যে সম্ভব হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ডিসকাস হয়েছিল। স্যার, আপনি সমর্থন জানিয়েছেন? হ্যাঁ, সেটা তো সমর্থন, এটা দলীয় সিদ্ধান্তে আমাদের সিদ্ধান্ত। আগামীকাল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, আপনি এর আগে মন্ত্রী ছিলেন, এবার কি মনে হচ্ছে? দেখুন, এটা আমাদের সম্পূর্ণ দলীয় বিষয়। দল যাকে যেভাবে যে নির্ণয় নেবে দল, সেই নির্ণয়ই আমাদের নির্ণয়। সুতরাং সেটা যখন আমরা যখন জানতে পারবো, আপনারাও জানতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। Udaipur Rajnagar Amchayo Shalkathang Buma Pekha Rajaka Shagdukumanka Khoroksa Buko Umar PC Brisiba শালকাথাং বোম ফাটিওই শাক দুখুমানকা বরি খরকসা ও পাতিমং পাতিকা উদয়পুর রাজনগর আমসায় তাবুক অবরিনি শাখালক বেলাইকে সায়া আংজাক বিনি মং পারল বালা দাস উমর বিশিব্রৈচিবা মংসা শিয়া লেংজাক বরিন গুমতে হাংবনি হাবানগ তুই ফাইকা নুকুনি বরক। এই তো ওখানে আমি একটা আউটডোরে বসে আছি। এখন একটা পেশেন্ট দেখতে পাই, নাম পারুল বালা দাস, 45 ইয়ার এজ, ফিমেল, রাজনগর থেকে আসে। অ্যাজ পার পেশেন্ট পার্টি জানতে পারি যে ওনার পেশেন্টের সামনে বোমা ফোটানো হয়েছে। এখন আমরা ইসিজি করাই, মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি রেখেছি, দেখি আনকনসিয়াস অবস্থা ছিল, এখন জ্ঞান ফিরেছে। হঠাৎ করে আমরা বাড়ির পাশে রাস্তার সাইডে একটা বোম ফুটছে আর কি, আমার গাড়ি আসছিল, গাড়ি আমার রাস্তার সাইডে স্নান করতে যেতে লাগলো, বোমটার হেড কাছাকাছি ফুটছে, হেড কানে মানে খুব ব্যথা হয়েছে, এখন হসপিটাল নিয়ে এসেছি। কোন জায়গায় ঘটনাটা? এটা উত্তর রাজনগর শীতলাবাড়ি এলাকায়। কটার সময় ছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা 10:30টার দিকে। এদিকে আহত হয়েছেন তারা নাকি? এখন আমরা আহত হচ্ছেন সারা আর কি। কি নাম? তার নাম পারুল বালা দাস। বয়স কত? বয়স 45। 45 বছর না? রাজ্যে নবনির্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 8 মার্চ 2023 আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ। এর সাথে রাজ্যবাসী পেতে চলেছে এক নতুন সরকার, সাফল্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক নতুন উদ্যম ও নতুন পথ চলার সূচনা। এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী হতে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শপথ গ্রহণ সমারোহে আপনাদের সবার আমন্ত্রণ রইল। আগরতলানি কল্যাণী আমচায় থেমরাংরনি ইয়াগো চক্রক জাখা কল্যাণী আমচায়নো তংনাই রাজু দাস মুঙ্গি খরকসা তাবুক জিবি শাখামনগর শাকনাই জগি তঙ্গ
दिबर खिरिं खिरिं no buto khlaijaka themrang rokbai patika Agartala koloni amtayo patimau sak duku manka Raju Das mungi khorsa sikla bini nok uttor Aralia wo tabuk jibi sakham nogo saknai jugi tongo chongbari ni angkhari saklaijakmani simi Raju Das ni nogo subai sukurup khlaijaka hini saka o subai sukurup khlaijakmani yagulobo grak salo koloni amtayo Raju Das samongo ongkhorkhe bono nugui themraro bulaina chengkha itai rod latha baike bono bulaike hini saka sak duku manai Raju Das ঘটনা হয়েছে আমি আইসি সকালবেলা আইসি কাজে গেছে আমি সিপিএম সমর্থন করি আমি সিপিএম সমর্থন করার কারণে আমার মাইর করতে আমি তো এটা বুঝলাম না কারণ কি তারা কি এককভাবে তারা কি সরকার চাইতেছে নি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কি গরিব মানুষ কোনো জায়গার কোনো বাঁচার কোনো রাস্তা নাইনি কোন জায়গা দিয়েছে ঘটনা হলো কল্যাণী বিওসির পাশে আমি দাঁড়াইছে এমনি আমার মাইর শুরু করছে আড়াইলাতে আয়া কল্যাণী মাইর শুরু করছে কতজন আছে তারা 8-10 জন লোক ছিল কি দিয়ে মারধর করছে আমার মাইর করছে ইটার চাকা দিয়ে রড মড লইছে দুনিয়া লইছে আমরা কোথায় হাসপাতালে কালকা রাত্রে থেকে আড়ালিয়া আর 2 তারিখের পর থেকে আমার বাড়ি ঘর ভাঙচুর করছে তাও রা করছি না আমরা কাজও আইছি তারপর আমরা মাইর দূর নিরীহ মানুষ আমরা কি কোনো জায়গা কি সরকার বিচার নাই ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে সরকার আমার সরকার কাজের লোকরা সরকার লইছে স্যার কাল ওই চিনতে পারছেন না চিনতে পারছি স্যার নাম কি নাম হইল বাপ্পা দে শাঙ্কু কিদা বিপ্লব সাগর তালুকদার কুডু কাতন দাস হইল আর ওই সরকার 10-12 জন সরকার চিনতে পারছেন স্যার আমার তোর সরকার ইজ্জা সরকার চেঁচা মারছে আর বাইরের লোকরা সরকার চিনতে পারছেন স্যার আপনার নামটা কি আমার নাম সরকার রাজু দাস স্যার বাড়ি উত্তর আলিয়া স্যার পুলিশে জানাইছেন নি বিষয় না স্যার জানাইতে পারছে আমার তো সরকার লইছে স্যার এখন জানাইবেন এখন জানাবো স্যার আমার পুলার আগে কইছি আপনাকে কই বিজেপি লোকে মারছে ওহানো মারতেছে আমার পুলার কই জানি শুনছি আমার পুলার মারছে বিশা কথা কইছে আমার পুলা হুমকিতে আমার পুলার হুমকি দিছে আমার পুলার প্রবণ বিজেপি যেমন আমার মারছে আমার মারছে আপনারা কি না করবেন मार्चतालनि 4 साल मरियो हाकतनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी फाइनानि बागै दिनै क्राक सलो फाइ सकलक्या मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी नि कनभय बस्कांनि मार्चतालनि 4 साल मरियो उलनि बेरमनि बीजेपी आईपीएफ ति कथाजाक मन्त्री सभानि समायतांमा पान्दाव मानजांना बागै हास्तेव फाइतंगो हाकतरनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी तांसालो अबनो तैयै हाबांनि बखाक्तै सावै रिजाखा हाकतरनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी हास्तेव फाइनानि बागै मन्त्री बखरकनि कनभयनि ट्रायल रान चलितंगो রাজ্যে নবনির্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 8 মার্চ 2023 আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ। এর সাথে রাজ্যবাসী পেতে চলেছে এক নতুন সরকার, সাফল্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক নতুন উদ্যম ও নতুন পথ চলার সূচনা। এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী হতে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শপথ গ্রহণ সমারোহে আপনাদের সবার আমন্ত্রণ রইল। Tapos zoroni napumani kobor koktumaro asa zorona kubuni napumani koktumaro ni bagay choya hoy na itong distract jati.